ना छेड़ मलंगाने हैदर, इन्हें इनके हाल पे रहने दे, इन्हें डर पे अली के जीने दे, इन्हें मौला मौला करने दे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसनैन अली और आप देख रहे हैं प्रोफेसर टीवी। इस दुनिया की तारीख का मुताला करें तो हमें इंसानी तारीख के अंदर कई ऐसे ज़ालिमाना और अफसोसनाक वाक़यात का पता चलता है जिनका दर्द और तकलीफ़ वक्त गुजरने के साथ साथ कम होता गया। मगर तारीख़ इस्लाम का मुताला करने पर वाक़या करबला एक ऐसा सान्या है जिसकी तकलीफ़ और ज़ख्म पूरी मुसलमान उम्मत के दिलों पर आज भी तरोताज़ा है। नए इस्लामी साल का आगाज़ ही मुहर्रम अल हराम के इस महीने से होता है जिसके अंदर वाक़या करबला पेश आया और ये वाक़या कुर्बानी से शुरू होता है। बहुत से लोगों के नज़दीक वाक़या करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान का इस्लाम के नाम पर जानों का नजराना पेश करने का नाम है कि कैसे इनके ख़ानदान उनके जानसारों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उन्हें मजलूमाना शहीद किया गया। इससे ज़्यादा इस वाक़े की कोई अहमियत नहीं। मगर हम लोगों ने वाक़या करबला का असल मकसद और असल रूह को समझा ही नहीं है। ये सान्या दरअसल हमें सबक देने के लिए था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद भी अगर माशरे के अंदर कोई यजीद खड़ा हो तो इसका सामना हमें बहसीयत मुसलमान उम्मत कैसे करना है। इसकी बजाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाना, सिर्फ मातम और जुलूस निकालना, लंगर बांटना ये इसका असल मकसद नहीं था। और अगर आपकी सोच ये नहीं मानती तो मेरा आपसे सवाल है कि यजीद ने तो अभी तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद भी नहीं किया था, मगर फिर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसके खिलाफ इसकी मुखालफत के अंदर अपना ख़ानदान लेकर क्यों निकले थे? इसलिए क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीदियत की सोच के खिलाफ थे कि ऐसा शख्स जो खिलाफत के निज़ाम को बादशाहत के निज़ाम के अंदर बदलना चाहता है, शराबी हो, जानी हो, जालिम हो और अल्लाह की हदूद को तोड़ने वाला शख्स हो, अगर आज भी हमारे माशरे के अंदर मौजूद है तो वो यजीद है जिसके खिलाफ हर मुसलमान को खड़ा होना चाहिए, चाहे वो सुन्नी हो या शिया। ये वो मकसद और वाक़या करबला की असल रूह है जिसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान और जानिसारों की जानों के नजराने पेश किए। वरना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर रोना पीटना मातम करना, लेकिन इनकी सोच को ना अपनाना, ये इनसे कैसी मोहब्बत और कैसा प्यार है। दरअसल इन गुमराह मुसलमानों से ज़्यादा कसूरवार वो आलिम दीन है जो हर फ़िरके के अंदर मौजूद हैं और मुसलमानों को असल दीन सिखाने की बजाय सिर्फ अपना चूरन बेच रहे हैं और दीन फरोशी कर रहे हैं। चाहे कोई सुन्नी आलिम हो या शिया ज़ाकिर हो, उन दोनों ने अपनी गुमराह सोच ही लोगों को दी है, ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सोच और उनका नज़रिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो जुल्म उनके दुश्मनों ने किए वही आज के मुसलमान भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत बनाकर वैसे ही कर रहे हैं। इनकी सोच और इनके अमल ही बदल दिए गए हैं और नई नई बिदात और रसूमात जारी हो चुकी हैं और ऐसी ऐसी खुराफात आपको हर साल देखने को मिल रही हैं कि अल्लाह की पनाह। इंटरनेट ऐसी वीडियो से भरा हुआ है, फिर चाहे वो औरतों की तरफ से जंजीर जनी करना हो और हर साल नई नई ऐसी अजीबो गरीब खुराफात का शामिल करना जिनका ना कोई सर हो ना पैर। मसलन वाक़या करबला की याद को ताज़ा करने के लिए अलामती तौर पर तमाम मनाज़र को बनाकर जलते हुए कोयले पर चलना, आग पर कूदना। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि ये आग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लगाई थी या इनके दुश्मन ने? 10 मुहर्रम को घोड़ा निकालना, खुद को छुरिया मारना और मातम करना, क्या ये सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वालों ने भी कभी वाक़या करबला के बाद खुद से किया था? उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया था कि उनको अपने घर वालों की शहादत का गम नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये सब कुछ बिदअत है। इस सब का इस्लामी तालीमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद के किरदार से नफरत थी, इनको दीन का गम था जिसे बदला जा रहा था। और हमें आज अगर किसी चीज़ का गम है, सिर्फ एक चीज़ का कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मजलूमाना शहीद किया गया या इन पर और उनके घर वालों पर जुल्म हुए। मुसलमानों का ये गम अपनी जगह पर ठीक है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में ही जब वाक़या करबला का इल्म हो चुका था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए। बहसीयत मुसलमान हमने सिर्फ वाक़या करबला से गम करना सीखा है, हमें अपनी सोच को भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह बदलना होगा। फिर चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आपको हक बात कहने से रोके तो हमें हुसैनी किरदार अपनाते हुए हक बात करने और साबित करने के लिए पूरी कोशिश करना होगी। क्योंकि आप सोच के देखें कि अगर यजीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद ना करवाता तो क्या आज के मुसलमान उसी किरदार के साथ जो उस वक्त इसका था इससे मोहब्बत करते? 100 तलवारें, नेज़े, अलामती तौर पर खून और दर्द के मनाजर बना बना कर दिखाना, जंजीरें पहनाना, क्या ये वाक़यात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ और उनके घर वालों के साथ हुए थे या फिर उनके दुश्मन के साथ? जब ये सब कुछ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मन ने किया तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत कैसे हो गई? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत तो ये है कि जालिम के सामने इनकार करो। आज भी कोई आपके साथ जुल्म करता है, नाइंसाफ़ी करता है, अल्लाह की हदूद को तोड़ता है, आपको गुलाम बनाना चाहता है, तो उठो, हुसैनी बनो, अपने वक्त के यजीद के साथ मुकाबला करो और इसका इनकार करो। यह है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सोच, इनकी फ़िक्र और इनका नज़रिया।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں میرے بعد دین کے اندر نئی نئی بدعات سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی پستی اور ناکامی کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے دین کو ایک سائٹ پر رکھ دیا ہے اور اس کا ٹھیکہ معاشرے کی خاص کلاس کے حوالے کر دیا ہے، پھر وہ جو کہیں وہ دین ہوگا، چاہے اس کا ہمارے دین کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہمارے ہاں نئی نئی بدعات اور خرافات دیکھنے کو ملتی ہیں جن کا تاریخ کے اندر دور دور تک کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ مثلا کچھ سال پہلے اہل سنت کے ہاں دیکھا گیا کہ کیسے محفل میلاد کے نام پر کھلے چوک میں سر عام ایک بیٹی کو سجا کر ایک حور کے طور پر پیش کیا گیا۔ حالیہ دنوں میں انٹرنیٹ پر یہ ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے کچھ عورتیں سر عام کالے لباس میں ملبوس بالوں کو کھولے ہوئے زنجیر زنی کر رہی ہیں۔ یہ کون سا اسلام اور غم حسین ہے جس میں عورتوں کو شو پیس کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے؟ ایک ایسی عورت جس کو پردہ اور چار دیواری کے اندر رہنے کا حکم دیا گیا ہو، اس کا سر عام کھلے بازار میں یوں پیش آنا کس دین کو پروموٹ کر رہا ہے؟ آج آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا یہ وہ اسلام ہے جو ہم کسی غیر مسلم کو اس سے متاثر کرنے کے لیے پیش کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی صاحب عقل جو سائنس اور دین ابراہیمی کا تھوڑا سا بھی علم رکھتا ہو، وہ اس دین سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کرے گا یا اس دین کا مذاق اڑائے گا؟ اسی طرح ہر شخص اگر اپنی سمجھ کے مطابق دین کے اندر ایسی خرافات کو شامل کرے گا تو ہماری اسلامی نسل بھی آہستہ آہستہ ملحد ہو جائے گی، جو کہ بہت تیزی سے ہو بھی رہی ہے۔ اور اللہ نے جیسے بنو امیہ کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دین کا بگڑا ہوا حلیہ درست کرنے کے لیے بھیجا تھا، بالکل اسی طرح اہل تشیع فرقہ کے اندر اللہ نے کئی ایسے اہل تشیع علماء کو بھیجا ہے جو اہل تشیع فرقہ کے اندر ان گمراہیوں کو دور کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ ہم امام حسین کے نام پر رو بھی لیتے ہیں، امام حسین کے نام پر ماتم بھی کر لیتے ہیں، امام حسین کے نام پر لنگر بھی کھا لیتے ہیں، لیکن کوئی کام جو امام حسین نے کیا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کربلا ذاکر نے سکھائی ہے، امام حسین سے نہیں سیکھی۔ ہمارے معلم ذاکرین ہیں، ہمارے معلم حسین ابن علی نہیں ہیں۔ 25-30 سال سے قوم کو سلانے کا کیپسول دیا گیا ہے، سو جاؤ، کوئی آ کر بات کرے تو بولو عزاداری کا دشمن ہے یہ۔ وہاں سے بھیجا جا رہا ہے، اور ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آئی ہیں، ابھی دیکھیے اگلے سال تک کیا کیا آ رہا ہے آپ کے سامنے۔ ابھی میں نے اپنے دوستوں کو شیئر کیے کچھ چیزیں جو وہاں اس سال کی گئی ہیں اور اگلے سال آپ کے یہاں انشاءاللہ امپورٹ کی جائیں گی، اور کس کے ذریعے سے امپورٹ کی جائیں گی خود ہی پہچان لینا۔ خواتین کا زنجیر کا ماتم آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور ان گمراہ مسلمانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ امید ہے ہماری آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ہاں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ مستقبل میں ایسی ہی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک ایسی ہی علمی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔